Fuanzani wahemba wa yahe matangazo yahe Al-Qamaria. Siku leo nurikaribisha waziri mzamani wahe mahakama wakati wahe hizi ya Rais Ustadh Ahmed Abdallah Mohamed Sambi kao hakaya naye idara ya haz haruma hizi ya Rais Kidid wajau yefundi mlikodi hajaraja yahe eshifaransa waziri mzamani madadi nzima miongoni mwa wandikao ngo ndao hauwa kinyume nezi ya Rais Azali Assoumani rimkaribisa harmaimba wa matangazo yahe Al-Qamaria holiho ngamjuwawe namna NC namna yendao ngarjo hadisi mahadisi menji ikao ngajonji harmaimba yesha ya siasa nana ezasa ya waziri. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rukaribisa leo haushukuri ya wakubali ujamemba matangazo ya Al-Qamaria rijeri badili mahadisi holiho dizijiri harma NC hatu shakabli ya njia harmaimba suala kanza hunike dakika uoneso wakazi namna mrukao gasidasi nayo siku leo nibekwa na mdhukuru sha ijoka njema ijoka faswaha ikaushindi kueleza wakazi rahana si watangazaji. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kwezi waishilizi wahe embawa ya matangazo ya Al-Qamaria, kwezi watangazaji watukufu wahembawa ya matangazo yenu, watukufu mjaurishilia baha, watukufu mjaurishilia baada baha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kabati shaka holiho mimru dhamana haswana ka waziri wa usiku mongoni mwa usiku wa hema tangazo lazima ntina uparo shinda nimshukurie ni hanamna ya ukaya itoshe holiho ndi hazimu ifanya wini ukaya nyumeni banu tikarumamba wa matangazo ngabo mdu ya nozisa ukaya waziri amba ukaya hokaya emba wa matangazo inunde fursa yani ndongo wandu watsojini kasha banu ya mtani ukaya timpake tonzo harma constitution ukaya matangazo yonde fursa yani ya hidaula haukandobie kututa jemba matangazo madepite wamba o ndo votoze sharingo mutajia wao ye executive nande serikali ngo mutajia wao ye mahakama ngo mutajia wao abangemia mtani ukaya yoti mpaka kabanu ngabo fursa zinji bokoti mpaka mndanikiwa ni wanrondo jina ze fursa wiyo zojija abange holi honda hizo ngojo ni samihi au ni kalsharade ni mbusheli ni marahaba ya hazika ndo mifanya wayinu hawe hazi au hazinu itongeza izo rifikirio ngazi julao itongeza emedo iliyo nge julao itongeza ezendona ngazi julao itongeza ezendao ndo ngazi julao abange yono ngo muhimu ngari mshukuria wao baada ya bonde nge dakika wanika kama kawaida nifanye beshele ya lahu nyasi ikao ndo alo haruma zela joli za Komor rawika ulelo ngo haruma za joli kabisa kabisa rawala wazilo malahoni hao rawaleka ulelo ngo unawajibu usiku mongoni mwa usiku kamfumne kaya hoa kajuma kamfomonzi wando mahakama wende wajuze ukaya bansinga si haruma daula Komorinu karjaroha nifanye beshele la hao niombe Allah subhanahu wa ta'ala hesherumbisha hahe no hanza hahe no ushinzi wa hahe owandu wao hapanza litojoka hule rekenda sina wa harume marengwe rekande marengwe ya khairi rekande marengwe ya shari bazonti pianga ziparihani hao ngarika haruma majlisi ngarika haruma maziho ngarika haruma ndogo zinji kao ndo hayati baadhi ya yabo ni renge baadhi za sekonde ni bushirie bahati njema isela kant kaya ekipu ya hatu sonti pia sisi wa Komori iroha jana henda Cameroon haruma yekani ya mengomira na ndaru Mwenyezi Mungu ya jalie ikeye leo handanire rengo fungu haruma zinsabuho za Afrika liko kwa la maravu lionesao kaya wandundo wa ushinzi insha Allah wandu wa coach Amiri nano wandu wa Sedali wabalie liko kwa hilo na Isufali Bura na majournalisti mbali na mbali wenda hiyo Mwenyezi Mungu ajalie ho rejei waribeli liko kwa la maravu
la husu ye Coupe d'Afrique des Nations au kaze nongo hizo nongo raka zikutajiao Mwenyezi Mungu jua nikatawfiki haukaya amdani ukaya yon de nongo ikawlelo kabati ndo shinda nao amdani ukara ndo walo opposition ndo walo harmaezi ra parti politique ra société civile kabati mdulo kinyume ne omendeleyo usoni wa hesela kanti Mwenyezi Mungu ajalie rikena hata wakati wake taratibu ya ukahaini mkomori wenshi harumwe daula ino au mkomori wenshi bonze ya doto ambahindu rekaral kume rekaral shirini rekawaral jana rekawaral shihwi lidonji ya harumwe sanduku lahe ye equipe nationale haukanga juwao kaya ila mongoni maze nungwe kaule lozo hanza gharama haku abange serikali kwa toao kangabo Comor Telecom kwa toao ikame kingwa toao shabahe yabahe amdani ukayangu ngujoka fiera ni ngujoka frahani eka hatuaria likume zende uharuma ye equipe nationale ikepika ulelo itsongeza si ujula daima albidirar shabaha inunga sina surwazi ndo jina rijulihana we Comor ekatsinde namna rakaudo julo hali marhaba menji waziri hawajeni na masuala ya hatu garanisole suala holiko mdu wa siasa renji ha masuala la kisiasa le suala la hangu likanzani juwe ye position ilona zejani za siasa zilo kinyume neyezi ye makatiano eba ngamjapo hamvu eba nganyina mdungano holiko dezembana ikao mkauzidai haunga mwendao mbio nizo ranzido wakati Rais Azali ya renga yezi makhsus wakati renga maziwi zidi na kume na shende opposition amande heli mjuwao iyo mbawa mongoni mazembawa za daula iyo titafauti neze parti zizingiza urais na amande heli mjuwao ngapo parti kao lelo 2016 zika kinyume nae leo zimengari ngapo jani guza siasa ikao 2019 waka kinyume nae leo mengari abange iyo bezari hunda batu sisi opposition ngabandu kongo na mvunga bandu ko alejeza mbabi hatanga bandu ajihabilio aukaya tsambio aukaya abakautekeleziwa ze tosa zamaha tsambio kema na nyasi Raul de la Pierre harenge mnongo harumae haruma betsalam na ulandi parti ya Mubarak shata swawari mbose hongono kaya nzengi yonde ngono kahalemeo rekanda ire kama rojina shabanu mungoni mazendo ngomi mizi instaja bisaondo kaya ezibirao kasiti msomo banunga bandu rakanda sina haruma opposition 2016 wandu wao wende hata walemewa waroha wende harumaza ya sizi hafikira za wabihahu abahawe sawa radi wareje ihunu ani hiyo mungoni mazi aibu ikawa lelonga zirikanda kamtswatu humu holigo mimi nsutu mundu domtra wardwa nsutu mundu haini mundu ngene mnefusi wahe ngenizo aminio mimi bidhati nanu wandu ikawa lelo mi ufanya zindabina au ya kisiasa sisi ngasinena mna aminio sinena mna aminio ani sisi wandu rendo bio hausingania mna posta au kadha anga sina fikira ri aminio ekari honda na mndo fikira hiyo haikubali itenzi ya nela wasala ngarudunga naye rekangu joitianzeni pia rekanu usu reka baadhi ya hazo shati namna ya ukaya mrende mbio mndu yende ya singanie plus yaye zikauti yahe kaje sembushia wala kaje abange sisi opposition ngasi amando wandu pia baadhi ya wandu kongo ndo hata wakati walemewa wakakwajitamka rumaye zemba za matangazo ngabo wendao hata walemewa wajiveha ngabo wandu hizo ndongo za kawaida yani yoti ndongo ya mastajabu rangu siasa umbishi hata lelo reka Komori reka mala mara jina ngabo wandu ko wowo na ukayale panzangi lode ngwalemewa wanza warejeze lingoni shasisi ngari aminio kaya inumbana na timbana ya siku nzima timbana ya nsubili ekawa wandu wanao na mndulo naezi ikao eziyo kati tiari ya staisharia shange tiari ya rwarie asankade yende no ili abaki armezi anduna joka yabo henda fidia zinji wahenda fidia za mali wahenda fidia za wakati wahenda fidia za fikira hata wahenda fidia za roho hizo ndongo bokoze reziansha armwe tarehi ya serikali ai harmwe tarehi ya siasa ya ulimwengu hata hunu Komori hatuhunu za ndongo hizo zijiri abange sisi opposition ngabwandu kaulelo walejeza mbavi ngabwandu ko ila namna wandisa hata mpaka daba kwa jalejeza ngabwandu kao ama ngabwandu bobo komiti kanzani zambe adanga mibanu wandu wanelewe wajonelewa tujonelewa ba mimi shuni aminio de demokrasi abange ekamrugo amini demokrasi mrwenda mbio hata ila demokrasi ibarikishihe ihundemizi abange rangura ha karjabuli wa
karjabazizi wa hoka mraja jitamke nsina uranze fursa hiyo heni mrujo huja nzahe rijitamke ronese ukaya nongo fulani kasonde namna ladiko hata usiku zi manifestations jobula ukosi ufanya manifestations za amani si ufanya manifestations za uone sautukivu shasikar fanya manifestation umenyandongo ukasi ndo mavamana sikarfanya manifestation za ude mru ukasi ndo mavamana shasifanya manifestation ya kidhamana sifanya manifestation ya kinruduhazi ya wandu mavamana ama ranguza nongo izo zibalo abo kabati mushkili ngarjoni ndeli yanezabulo hateni usiku zijobalo akaya mimi sina shaka ngamjokaya usiku mongoni mwa usiku ekomoringe dojoba dili hena mna iliyo kena tujoke namna hiyo abange sisi atampakanda ba karjalemeo ngasifani ngari wanao demokrasi rejei ngari wanao za haki za kibinadamu zirejei ngari wanao ze hukuma sharia shi zirengeza to maana zazo zenongozi jiriyo haini usiku wandu waralo hitwa ngari hiyo ukayangela demo babulo anketi rekamdu ya ulilo harma ka military rekamdu ya undi hayafa honze rekamdu ya undi hayafa obarini rekamdu ya undi hafa udawni hahe reka haulwaya rekanungu hutumoka haulwa zenongozi zo kamem ikabla demo ikanga hukuma ya usiku mongoni mwa usiku za denuha sharangu 2016 azalia tawala talelo haini wakati waturanzi za ajali zujiri no utoishi ya ndongo nzima ya hukumlwa ndongo yonge tambishawe ndongo yonge ngetsinzao tamaa ula mustakbal anila maudu ya hekomor ikaya kawajado fanyi wa hukma yabo kabati tiso haini mndungu tojofanyezo yanzao esa yanzao wange hizo mungoni maza ndongo kaulelo ngare ndombio hizo mungoni maro zenongo rizida hiyo ndwana nyasika ulelo warengo ngo ushibani walobambia hao wafanya mamirabu yendo ezidi walobambia hao wafeteze tuzino mwaha warengwa anengo yonge tabishao na utondoro hitwa tiwandu wa hiba tiwandu wa dea shawandu wa misabkaya namne double doubt tinde namna aladhimu yende ila dhimu ikekairi rahani namne liyo wangeze ndongo hizo zontipia ikanga bandu walemewa sikarchalemewa yonde mana bokomi utonde sabtayarifu rekawa miwa minde utamba matangazo na jitamke rekemba wa matangazo huyo ndio nsaha lazima nende raunese ukaya mbwana inu mbwana heni usiku ikao insha Allah ngarombo mnguru ne natija hembwa na inu shaka Mwenyezi Mungu hao no namnya nyiro jina kanga sina wandu wenji ra December nanda sina urangu 2003 lelo ngabo hafa ngabo arende hazirewe ngabo wa tawalo manga ngabo wa honda na nandongo kadha hiyo ndio namna ya hayati wa hayati wakati wote kamlenje wakati wa kabingu wakati wa kabarimi maraba menji wazir do suala lahe omkonsi ikao habiliwa nemhu wahida ula Komori haupara wana wa Komori rawa siasa ra societe civile wende watanganyihe maja mawandu watanabahi ukaya ngabo umani uloha mama makhsus do maza janibu za siasa kanzari juwe ele suala linu nywana mloki mene yezi atampaka dabasa iyo position hanyu ngiyo upane dawo izo njo hambia ukaya vanu heni wakati wandu wakubalana na hadithi ngabondongo muhimu ila dimepare hani ngela dimobo ke aminifu baina hoandu wa ili wa hadisio ani sisi opposition ri aminiyo opposition kartina aminifu na rais na raisi azali kartina aminifu au kaya ritana bahukaya kajaparo rangamia de timisi abange kartina aminifu kamba ni to ushahidi na rangalie zenongoza husu ze asizi za habiliwa asizi za shangiriwa asizi za menya mali asizi za menya wakati asizi za renga wandu harumandongo zinji ani yeye umuswahi za asizi hizo zina umuswahi za asizi hizo hata wala wandu wakauzishangiria ema raisi ema wabili maraisi na wandu pia wandu wajita ukawa wamenye wakati wamenye mali wamenye akli wamenye ilmu haukaya ye raporo ya hizi asizi kana page majana mane wa 20 basi article mbili labda ndeza rumilo ndi article ya ubadili ya sharia ni article ya utambazaza institution basi hizo ndizo article za kwa interesse rais azali basi ndizo basi abongele lo ngari tuhumu ukangena za saya ya bwandaza ya tuwa ya zamba oskuila ya nzoza hakikishelelo yone maana mosisi ramba ukaya ikango anzori mniko aminifu wa hatu na bulio wananyasi wafungwa jerkenda sina waruma hadisi ikango anzori mniko aminifu wa hatu
na wakaye tito la mdikao nge neutre kati opposition kati serikali yaje shudeza ngo hizo wakati za hija kwa yamba ukariza hija zo hamba wandu ayoli hode coordinateur ya hansi wanganyina tuhuma arme coordinateur ka wa hansi wa ye coordinateur ya hansi ndo coordinateur ngo saone mawaziri azalia warenga hauno kaulande ujumfa hamdenge ibadende jumfa ngo jumfa sisi kana uri sisi haukaya sisi ikabla dhimwe coordinateur wala ikiwa ndo wakubaliana ndio wakaanzi wakubaliane agenda wakubaliane namna ya henda wende shaika ya hamdenge jabo yarenga waziri fulani jabo yarenga director fulani jabo yarenga conseiller fulani hamdenge ndiye mrumishie shauka jaka humrenga ende yarumishie omkonzi abange sisi aronoka ya ijo mkilisha kenda mkilisha kimdo jina shandika ndo wakubaliana shakabla hizi prealable sisi razitaha kaka za kubaliwa ani ngabondu wa ilima kwa mana mwanama Muhammad Ismail hambukaya ikakarti gulini mwawobondo ayenende yabondo mwahe nende yabonde bahe minister Yahya Muhammad Ilyasa azambe kakartenda kwa jufanya ze dialogue yinu karija pare hutajia Rais Azalinde ya ifikiri ya irandazi amba nguri hutajio harmoni suala waziri holiho rais hata ketima sulaha ukamkonsi ya ukambe si hafikiri kazi za sasa shani bana na hambia referendum nge daunai ikamkanti wao shani lazima baki uaminifu lazima baki uaminifu ran banu mimi unipara tere hadithi shengen su amininja juhudi engeti joka emadisi joja yambebana ngojo ja uyongo nguwe urenge mahala hujo hufai utsinze manje juhudi porque banu hino ndo hadisio hadaninga anzoba kiuaminifu ani uaminifu baina hena sika wuti emengo mama utajio opposition mhutajiao harma mkontinuenda mungu maze condition kama mjozi hutajia ekazi mkinia ngamjoda mkonti hizo rizamba ngaradori zambe hatari zambia community international au kainu afrikani wakawajavana kare hutajiao wananyasi kao warengo wanwa siasa wabuliwa rijalu nganenda sina mwenda rumwe mahadisi ngari hutajiawe mahadithi yayo banzinu ya kipumbili adverse zanzo zendeza remachi yenge jokiri ya arbitri ya heki ya kwa heki kwenzima kina ukiri ngeladime arbitri ya kenotr nduka lelo ngarjo kubaliana kwa mru oinde utro ya kebohari harumwe mahadithi shekando tsokare dira hadithi labda mboseye ijoka uladhimu wananyasi watangazaji mparametre l'arifu comme metre l'arifu rikada sina 2006 rija hata 2009 hariransi hasiba bundeze assise hauka hajilione ze assise yende aka vice president wa ze assise andi joka masulaha ekamparam hadisida nyina ya moneseni ya majitso ya yahunda wayenda harumazi assise zile kamenye wakati hamenye ilmu hamenye mali hamenye ndongo pia na ze assise zile akazitsuni kwa thamani handani ngojo kamze bazi usiku ya habili za asisi zila hamba asisi zijao rambe kweli risamilihane rifanye bila ya mahamengo mine amdano katile kama mahamengo mine na miraru rifanye bila mahamengo mine na miraru ezabiranai risamilihane yabo mitikablinda mimi tikablinda harubuka harumazi asisi zila mongoni mae madda ya handani ijo hadisi wandeze kudeta hauke komori irenge uhuru umwaha mwezi sita Julieti mwahashiwi na majana shadana mengumfukare na nsanu hata ye mwezi ndaru ya ut nsushiri na ndadaru uriramwa kudeta hani hamamru yaka hwetanda ni shauzaya mwana yato washe hitwa wabaki yambidia hezi ungo obwenda mercenary ya mpu washe hitwa rema kudeta ija 78 rema kudeta rija na tentative za kudeta za kufanyiwa 89 rema kudeta 95 rema kudeta 99 rema kudeta aniyo mungu ni maze ndongo za handani ya kabladimuri kensira hadithi eze kudeta zinu zijahasiba gwindi eya zitendeando eya zifanyando eya rume mrundo hiyo haini wakati ila dimondo wa hadisi ilondele suala la handani ya dimondo wa hadisi haukaya mjokaya mongoni maze ndongo zende seko moridi ngoni deze kudeta
dossier ya bili ya lazimu ya mbaheze kudeta do wizi wa mali hawaya kudeta ilange sankadao e siasa isankada e societe iraba na mali kabasi mercenaire ya tujafanye kudeta ilango rambio hendo trésor hendare ngeni banyiro hiyo baada hapo dize kudeta za détournement ila kudeta bili ngaboze kudeta za siasa na administration shangabone ze kudeta za mali do wizi wa mali iyo dossier ya bili ya lazimu kezam ze dossier hizo hakabanu ebangar hadiso za barindi bangar hadisi orangaleza tsukiri rirekebesha ili rijutwa henda usoni ngoshowe habiliwa emergence ya 2030 emergence kena endelee namna loinu izondabo abangara mbondabo hakabanu emergence inuha mama nad hamamru lobari ni uno ngeladhimu wende mru ya mdafi au moins ekaka tutowezu ngozonti pio majini shaya towe shehitwa ili ajojo doramba afia yomkini shiha kwamba ngwendo wa dafi mrulo barini uno halafu handisomsimiziza isiha da hizo haini wakati kao lelo uandika ndo wende sawa yezi inu haswa de raisi itawalia ya tosti hata sharia hata shaya tingo sankada hiyo kabati mwendeleyo wange mimi amonokaya kabla rahabu wajareji uaminifu baina hatu na Rais Azali kitina maana ndo ndio amenyi wakati vanu sisi ndo duhazi mima mwambio kayanga mina mahashiri na minane rangolo mdumishi wa serikali rangu na roha aliko lilo mdumishi wa serikali ngamina mahashiri na minane ani nti wakati wa uteza amina wana wa university wana wao ngwaishewezo na bao ngwatundao nizonifanyao wana wao ndo wana mimi na zamimi bidhati wana waili wanawashe wa university kadhaliko wana nazali wanaunzi pia mdhani ukaya wakati wa idhihaka na wakati wa nsabuho harumale bila hatu yo isayiri bana mdhani ukaya itoka uladhimu aba hainu ribulio wana borlona wana tsomba ukaya wananaza yatawao shamina wananawashe wajana doktora itoka uladhimu hakika zedo manazindi wanike ribaki ridoto wazefati ho misiri na urendaje amma unti wakati ukarije ridotezana na ufanya istiza ina kadha na kadha na kadha abange kadhalika karadata wakati mwana mafaiswali karadi hata wakati rais wa dawla ngwendo yalahikiwa ni mduja Sheikh Kuswai uonde no tableau mhulo mtamdora wo professeur à l'université uonde Sheikh wa Shadhuli wo haka ambassadeur wa Komori Abu Dhabi yende ya mstahiki aniende mnikesheo ya mremevuho ya msekohenda ya bunga sirma wakati woko ya dunia yange ani komuringa do hesha hitwa komurika jaima ya mindu ya komuringa do hesha hitwa mndu hazi wa sheo wa mji wansi waisiwa yaka nadhama ya lo professeur ya boze jali ya zisomao harume ekoli ya pati ndaye ngebohari okay professeur à l'université yaka ambassadeur ya rohi ya je utukuze bahumbe mmensoma ngeti ndabu bakamrubala mzingara hajoka hau hakoza ani yumbo dhani mkaya mimi nto aminazali amjona zendongo yafanyao ndo amini yoni kubali yantie harmo edeni hali yani kazi ze gozila mnyankudu ya sequence sequence rambi wakaya ari uranzi wajulwa kausiha badi mwenza shonga uranzi wajulwa kausiha badi daba yamdhani ukaya ekiasili liyo ntikiasi ya ukanga midaba ntikiasi ya ukaya ankilisa iroha enza yo pia ngasi ukatika ule luiladhimu haini ndongumdu yafanyao shajuka hizo ndongumdu yazifanyao ya hunde faida nimi ngamitiari rikenzi hadithi shekangabo ukweli shekande de shedi hakashino amdani ukaya kairi ya atsuendelea nena mnaendelea ao nga makalima bukonsina ujuzamba shaendelee na mnaona masulaha hata wakati ya juroha hauka mimi ntina shaka mjuka yake na usikungu juroha waziri harma masuala yani miongoni mwa masharti kao za janib za siasa zilo kinyume wa hutajia domlejezi wa wahema prisonnier politique amdaje harma suala la rais mzamani wa hensi hatu ustadh Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ikao rifushi wakaya hundu bahati humono balikao doyadio ya harma masuala yani masuala kwamba kaya wala si prisonnier politique shanga budo suala la udanganyifu wa mali bekwa hunu sa tohao mahamiraru watinokaya hahukumba kodi honda yanyo alikao mndu mwenyeziini maksusu mrumishi ya manongo za sharia na mahakama
wono sambi masuala yanu ngamyarenga namnaje yeye mwidi nguchisi namnaje izo njo hambia dokaya tuhuma iyo ndongo na kawaida tuhuma ndongo kawaida ukaya amjo hambia ukaya wangazi jamba ukaya anyabande anyalaban ani yo tuhuma yo ndongo wo wambao yo tuhuma banu mdu tuhumlwa ngamjo tuhumlwa ngojo tuhumlwa ijomkinishihani mraji hunde o maha ani au mauvais endroit au mauvais moment au mauvais endroit izo ndongo kusomkinishi ujihundu mahala ikao wajirajaji urengo mimi zini hundu anjala umwandu wanarete sikufaiswa lila yakahulwa tirohoda honi hangu nende haruma bunjilio tihundu mdu mshahahe habala sheru mbangwendo hemindu mdu mshafaiswa litimjo katika operizo mina faiswali wakati lati hini tambayengo ndo madam gonda ube anambia ukaya ngamendo operizo tamba nisonu behe balatika hanzane di koni tifanya ukayanga mbiro banu prison mwenzi ni continue badana haja bona hima bala hawahi habale goba abaka mdubala anambia ngabo wandu wanjahu na mizinga sabanda hu dahunu mezondare sababu mwanda kupashi ola mrumshari da pashi da hivyo ya pashia na fanya demi tour na wasuli banu ba stop ya gendarmerie si onar mere retroviseur ma prisonnier ngwa tawa wakati la madame Hashemeza ndisolila momari andisolila sema bakanu deposenda amba ndepose wa mama wa Faisal ndungu jo banu da hunmangani bala la page bala mdwa ya bala si heya bala haruma kabine telefoni kilo bala hasibonsi tika uhatse ndo dahon bonendo dahon sabia madame Mukaya si onondongo wabaha si hundumala kadha amjwaretewa haruma ze urija njawa inatimizibala lego balire tirego sendetika gardafi susita susisi watambaza ndongo za mahala na lane za ndongo zonti penendi hata mdumsha wala ende hauzisi wa hoidani yakaya hata paiso alihafu tikauzijue nswara kwa wakati la narengo ilara ha kahakafu chanja kana ziju donc après je me suis trouvé au mauvais endroit au mauvais moment lazima ntuhumlo sha ikazi tabuhitizi fanyimwa zihundi haukaya mru katina fumvu mrilejezi wa mshukuria bezo ndezani hundu mezi tikansu sita gadavyo yansu sita sakanziro shati jokaya zenrongo zaji rizonrongo nziro nongo atazatoro abongela bima ezingwa bazangu bangu zisimbuhe hati hakibe nuha wanipara wanambia ukaya kutibu hari wanibuli abonge raisi ikahatuhumla yonongo normal hotumlo shamru katuhumlwa yakaharuma madadepo ya mahamira rubada uzidi yakakahukumu iyo anitikazani wambia ukaya reka raisi reka waziri reka mdu fulani mdu utuhumlo yonongo normal shangela demo kazi tabisi fanyiwa ani mdu haundi haukakati ibo hari mweza ndongo mdu ya buli ini ukaya evanura Isame Abdallah Sambi ewe prisonnier politique au banu hatuhumlo harongoza wizi ngamuhambi bo mwana hangu Faisal ukansina shaka Rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi prisonnier politique ngamjona ni shahidi ndara shahidi wahandani ndo usiku ya rengo ndo usiku ministre Sedali Sharfa Sedali hafa renderi swali maiti wanungu aruhao wandu ambaye sambi mrahafu katina ntonto na zile atabahizwa jimbo la taifa ye ministre de l'intérieur secrétaire général au ministre de l'intérieur hasinye papier hamzio dawo iyo jawzia iyo jobu hamdu liberté secrétaire général wa wizara iyo jobu hamdu liberté hahe izo no wazifanywa ni juge izo no wazifanywa ni procureur wazifanywa iyo acte politique amuliko na ushahidi wabili ye juge ulone dossier hata nabayukara isinge mwade hauziro hatoa ordonnance ende afanye traitement bonze serikali wa haraya parisha serikali wazia execution ya ordonnance ya juge iyo mana wazia dokaya ola prisonnier politique kwa jajo subuti wazifanye haruma mndu beshe harwa hitwa kwa jajo zia shawo yiwazia ukawi prisonnier politique izararu Muhammad Hussein akawaziri ya badiliwa hazamba waye haruma interview kaya Rais Sambi Soria hilangyo nazali
ani makalimati ndayo yoshe fasiri ndi hali yo kanti nato chele ambakaya mrujorenge decision ya mwiso azali ani dokaya umndu yarengwa hasiasa ngujotililiwa hasiasa wange banu kabati namna ya ukaya mlake na taraddud Rais Ahmed Abdallah Sambi no wana ana Dr Salami no wana nyaupia wala ma prisonnier politique haukaya ngo déranger wo ngo déranger na banu habe hatimbi maskini mimi Mungu ni mazendo ngo mimi wallahi yaro yangu ndio makini haukaya kitika kinyume na Azali harma kampanya tika kinyume naye ya votewa hata njamsimbushia hata shabanu waongozaoni ondala waraze mali watu waze mali waraze mvu warumo wakati hata warumie majina ya hao no yake raisi ezawahuna na mamhambiyo kwa wakati na raisi Ahmed Abdallah Sambi alo raisi wakati kati honda nanda minaye kare hadisio bala yuna mbia ukaya mrudori ya shari shamrumdu ya mrendando hata tuzisa baadhi ya mafunzo ambayo hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mrudori ya shari shamru mrenda zema haukaika ngurendo naiye ula mhaurendo nai ndo namna ya ukaya ikafanya hata mbayirumu kinyume ya mruja ubasi ya ujua ukawe faiswali we fundi we journalisti we kadha ika wakati haukuwale utasama shamru mrenda roka hadisi deurende nai uhatasamaha wala ulamha abange inwaferi inu ya mahami miraru inu baada uzidi basi na hukumlwa lindo handani zifanshi hapa waziri anamwona swala linu wakamiadi lije wakamiadi ikawa ila wa ne procureur yakaya Mohamed Abdu ila wa na wajau harma oblime wahe waziri wahe mahakama Mohamed Husseini wajawindha ikubaliha wajau harma baraza la mawaziri kao waziri mkalimani wahe serikali waziri Mohamed msaidie ikaongea harma hizi no hata leo handambo kaya micharada yinu ngejo hisa December 2021 ikao Assemblée de bananda ya kaziziwa ka fin December ngebidio hukumla Dr Salami ndamba le 30 October wangu hata mpaka darasa ngwajaparo harma mahakama ngaralisao mahawa mmeni masikitifu hindu mdona ho harma masuala ya mada yani nemia di ikao ngetolowe kao ikainika wenjitwa maya yakaya humkini hawa wa hukumla wandu wajue izo ikao do arenda wakati wana na Sambi kato hutachoka ya hukumla haraka ilize tabu zinuzi zimrohedi ngwe izo handi suzi utaji hale Rais Ahmed Abdallah Sambi kajapa ramba ya guliwa haini mramadelea kajapa ramba kana nichililiwa ihamba na ni hukumlwa kweli benuhe zonde zanongo boko yuzamba shasisi ranguro no kango dhulumiwa ramba nato chililiwa hokani libanu miti dungu ye contrandu ya conseil waziri msaidi hamba ukayae mahakimu ndo wa tsuti mzemiani na mamu habi yokanga sina zaidi ya mahamili wa nusu ranguze dossier izo pia ye juge hazibesha procureur ze hazizahe izo zitimu hale nga sina zaidi ya mahamili wa nusu banuka batindo ngozi lindo uzifanyiwa tena baneza bakiba na bahande audience hohenda yafanyiwa ya hukumlwa ya ukaya ngena yafanya au ya ukakati na yafanya banu kabati ndongo zisifanyiwa ngasina zaidi ya mahamili wa nusu kabati ndongo zisifanyiwa mahakimu wao tipia ngwaju wao ikhatwari ndiyo ndokaya ekaya hendo anza hukumlwa ngojoka blijo mfungue haka procedure uyo ke just hilo hakaba ni procedure ye mandat depot yo kamezimine kado mbili ani ilandele panzala ufanya satabhir ani abahainu ngena mahamira rwenda ibanu usikwe audience joka ufanye wazendongo mahakimu ema avoka wahe wajo mamudai wahe dotokana chililiwa wafanywa msakado iyo ndio ndugu hadari haini wakati wafanye dushamba force de procedure mbahi ndeni uyo isaija ijanule abange kadhalika ikawa ndo anza wanje abange kartu njiar ma dossier ikawa leo kartu maîtrise shangara ambao izori nao na mimi sijuambia wananyasi ikawa lelo do walone dossier no mihononi reka Sambi reka Mamadu reka Nurdin Burhani reka Salamino wandu walonzwani pia ukaya banu bizona mwiso anurenda nayi wanurenda ta wakati warenge conscience ibani de hali natandi ibani garjoke hali no hatandi ibani de ula hatunge johendaje eka wandu wao
kwa jenda hata wahunda tartibu warepare error yafanyishiha wandu henda watawasamilihana ibana joka yani notandi kama inu khatwari ikendo anze continue namna inu khatwari nzima harumao wandu wao yahondane ajali mjilia harumao namna yaliyo wakati wandu wajoka hamba. Okay, mimi amwambio shabana kama ndongwa kanduzi sana tsoi na jibu sambingwa boje sambingwa za hukumlo ndesandani izabelinga bandu ko uzisa Yesu hahengiyoje mimi mitutobibu sinauto hamba ukange mwade au nambe kati mwade shanga mina na lahidhi ngamina na remark Rais Ahmed Abdallah Sambi wakatirlonu unu ematsoya hahe sayadi wazo weu kange fukoni sujwa kalo huni ma sujwa kalo kahita sujwa banja njo fukoni sheka mru hende ngonde amlauliye ngabarengo waziri zijahar mamna terasiva hanu halila donc yeye wae de regle ziri namna ukaya tiono weu haka weu ngamtambisha iyo yonsulinda tobi bwana mbie okay hanambie ba ziri za jazi hansi wa shinshe hansi wana shangu hanambia himara haka regle amanda abonyinyi mwaka regle ye telefonia hanyu ilimjojo brangaza imagine namna lade abo yo ndungu ya tambo kakabati ndungu muhimu zungozo ntipia muhimu shamatso amtani ukaya matso mungu nimaze ndungu muhimu haku iyo mungu nimaze ndungu ya labi mu andwende mbiyo nabo holiho ndizo bon imbya ejuja kane dossier abange president du tribunal sujwa ba l'union dobisha heni mbuloni yo yenye banu uliba akhiran zero ndongo zinu ritende hata wakati ola yarenda zenai ha decido kaka tusamihi ijo kanje mazedega zafanyishi hari risamilihani raili hunduniani shariti continue namna inu hata wanduo wa solidara jaboko rola mdu yarendo azo orwandu karibu na yombe ka ngarjo honda na bango jukiyama bayo khatwari khapu waziri wa rasuli amale suala hilo ritanabahi makatiani yokaya wenji wafungwao baada ya kufanya rekuru harma emicharale hao shangwendao na ubadiwa rangi mfano kangojirio hata leo tarehe 6 ya janvier zanda wenu harmao mji wa Nsujini ikaukamilishi hamahara ngwabda Abdul Hasani gujundo magobani shairende hamange ndao kaaja harmansi hapo yokaya ikamdu hafungwa baada ya upara mahakama hawiyafanya pedi shawan gwadutsa ngi havasa we ubadiwa eze ngo zinu hodiho wem taalamu wa siasa ngamzire nga namnaje ye mawdu ya hensi hatu nezidu ikao ngasoma wa haraka harmansi yono khatwari amwambia kando ngo khatwari na Mtume sallallahu alaihi wasallam hamba dua ya mru ya dhulumiwa yoyo kairata timpaka ndo siku ya wanzo bili shadua ya mru ya dhulumiwa hata ngabo aya mdanibala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yamba ukaya la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i illa man dhulima amtuambia hali mitifundi wa tafsiri Qur'ani shamtuambia hali naelewa ukaya Mwenyezi Mungu yekajibiwa mndu yarongwa mndu naiba di mndu ya dhulumu mndu kamndu haudhulumu mdeya yoke tukia mndu ani yoke jibia Mungu hodeya badika mndu ya dhulumi wakahade yabo kabasi yabo yokatwari na banu mimi simpaka mndu apare mndu ajasome khitima faiswali banu ka udhulumiwa hini uhalema anza ushtakia Mungu abunge ndao simpaka ndo apare mazarifu ndio apare wandu mawali waje waombe dua amjokaya heni mndu ya dhulmiwa na banu ekhatwari ndukaya harumandongoza hukuma wandu wailiwa shinda nao mwenye haki ngujuju utine haki ngujuju baledi mduguju mwenye haki ngujuju kande mwenye haki utine haki ngujuju kaeti mwenye haki Abdallah Abdul Hassan hafungwa mahamitano mahamineshi bani na muhabonze hasababu hindi arihandi hazmi afanya maandamano mimi leondo handani nishiao mndu ya azmia urenda naye yatuzifanya yafungwa leondo handani mihishia mndu afanye itendwa shetendwa shihakikishiha mndu afungwa shamndu ya azmia ata arumedini haini mndu ya azmia rende naye kaka jazifanya wakati na madhani shamndu ya azmia afanyendo ekaka jawa hii afanya yehunda thawabu she ya azmia rende naye yatufanya ekana madhani abange mimi ntuelewa kalelo mndu yanda azmi afanye maandamano na maandamano yo yaruhusiwa na sharia
bano wengi hafanya kejajo kama hafanya makosa Shabani Hazim hafanya kajafanya yafungwa mahami sana ujewishie mndu haiba emiliari hata ufungwa katsufungu mndu ya rohitwa hata ufungwa katsufungu ani ikhatwarili yondo kaya nyinyi wandu matauwa mkema hakim na mndu ukaya uwakomori wesawa tinzitama ne mahkama kabati mndu ulona umakinifu wa ukaya ngujo hukumlwa hena mna aladhimu yabondo nga aladhimu ndo ukaba kwa hazi watauwa wakwa jatauwa wasomesa mandamibu wasomesao shawatauwa wa hukumu na banu uhukumu wala lilafungu la kimungu yani kao wanadamu duniani bala mndungu wakili Mungu wakati ya hukumu wao ongeladhimu mndu afanye jitihadi ketuladhimu mndu arenge haki yani kemduka tinde mwinyo baada akakuja ramboza ndongo sheka ramboza ndongo urenge haki ya mndu ni kamduti mwinyo yabojwa ukaya omru wa jahannama ndo godoro julala ndo dara ujubishia rekanga bojoto rekanga kubaridi hakaya bo urenge haki ya mndu kadhalika yuaferi ya mnyanrovi hawe aferi ya mnafi kadhalika hukaya urenge mndu nengo joka katina kosa yafanya umteshivani mahamitano iyo ndungu ya hatari onge myamdani ukaya ekomori keti harumwa bilili shai isangi yo harumwe ngama na memwesheleyo mirongo ya hamba ni rais almarhum Taki Abdul Karim hambe mrujwangamize entinu de mrujwanzarenge yezi hamvu haukoba ni ya josi science waruwa jodo yona mamna nyora tuwe emrujo kahiheza ngujo tabia ba wakati unu risali waswili kabati shaka risali waswili ngasina crise ya politique ngasina crise sociale ngasina crise économique ze crise zontipia zijunzijidia ngaziribubu wao abange wala ndika ule warenge nsingo ende sawa hofikiri namna ya utoowa yenti harumwe obahaniliyo ngonoza ndogozi jiriyo wandu walo karibu nao ngwatingo jivura hamba biwe tawa yonde bana boko ye mndu yatuparokanda hajo amini jame ngwatengele ani wumfumato ikaule lo tinde mato yanu de atubona shaira mato yanu yaunao roho kazi tufanya hazi maraba menji waziri ribaile swala ya siasa wakayawa wakati mweda unakuva na masuala ngayo menji shambe serdi haraka masuala riwono zensu emezerana ni huja wameforana ni huja ya janibu ya siasa ya Orange wahabili mkutuo wa hao dao na movance hunu halmaze majadiliano yafanya hao ngwe dao na jikurudisha dao na janibu za siasa zonsi pia minu de opposition hama mahadisi shawajau wongwa walisauka ya ngojimbo nimeze fikra za mhu wa daula wa parawan wa deharma ya dialogue ikawo alumkonti ikawo kuhabili wao ni wanoheza janibu za siasa zilo kinyume hau minu de janibu ya siasa ya PNDC owandu wanunga mjo wala hikina mnaje ngamu aminifu ya ukaya ngwamanao haunga ngina uhara na tuhuma masuala ya humani wahi Orange na movance ikao wadungana harmayezi rangu nasorengo mahazizi na kumena shenda hao waswili oswale mahazizi ilo 21 PNDC kaulelo mi mwanachama iyo mwanachama hini de l'opposition mwanachama wa Front Commun contre la dictature au Comore zonhabia ndo kaya basi son tipia sio Comore son tipia sio Comore haini mdungwa ndombiyo he masula he Comore ho mahali kaulonde yani walonezi ngwa dhanio kaya yafikira ndo kaende entiende usoni shaina mna mndu yaonao mdungo no hama kwatu amba kweli au kao wakaihungwa tinguroha parti hama Orange kaende hata iroha yabo Orange yo ikana partiza ka bingo ni mwizo abongo ajodunga na nao roha yabonge unesokaya ani leda holi njamndo yabo huvumbua Orange shabalanga bo parti kume zambao je disi wao habili hale wajivuru ama ngojoka bane maso ndu pia tisawa banunga bo mundu boko yauria banunga bandu ko uri ndishambo de la 6 ngabandu ko uri la 6 ngwakozao ngwatabiao shakwa tusubuto hamba miamwambio hatema waziri baadhi ya hao kohonda na nawe kiasi walilao ndu sikitiha hakawa uti wandu bahi mafundi wa wandu kadha ngochenda mahale ndi wadodharaulo na urende ndo shitso hindu yapo katsingo rendo tangoshonga bavingo aremao izunungo rizishiyao
Yabizo mimi niwaambia ndo ukaya Orange wakausaidia serikali yekawa unokaya ze maswila hakazi tihula hakaze no ukatsonde namna wakaufikiri ala wasahalan mimi bidhati mimi amjua wakaribisa rijerkensi bazima rifikiri namna ya ubadili wala kabati waudotsimbulia na ukaya ufanya kadha sonti pia ni mnunge na baadhi za error yazifanya harume parcours ya siasa haya suka sonti pia karjarahara ngabo wandu azimia ingabo mndu kaulelo ngujito rahana Hamid Abdallah Sambi ingabo mndu jito rahana Dr Salami ingabo mndu jito rahana na Mohamed Dosar ingabo mndu jito rahana Mahmoud El Arif bokuwa undo wandu ingabo mndu jito rahana Fahami ingabo mndu jito rahana Medwedro Kabir wandu watsinde magungu nobonsi ukaya ritisutene mwenye baraka ritisutene mamidali swali hinara sutene azali wandu wabaha haini mndungu jito majito madziro ka hakika afanya error shayuti namna ukardo timbuliana utilweze kabalaye jua wakahula arme gouvernement mando boto wari wa halemi honori wabara Orange bao ikawendo ono ukaya zenongo kazitukiri waro iyo ndongo kawaida harmando wafanywa siasa Vanu manzani waho andi waho wa siasa mlelo uwa maudu ya uka manzani waho vanu hata kibinadamu Wahshi na Hindi wa uwa Hamza na Mtume sallallahu alaihi wasallam akajawazi ya wake kwa wasilimu waje waka Muislamu wangeba numemda ni ukaya usamihi yomungu ni mwaze sifa za mtu Muislamu usamihi shanda hizo nganza shila itendo wafanya ujite uje na maghfira utahesama gebsamihi wange mimi mintuona kanga buziro wa ukaya mndu kaulelo hakahula haono kaya zanogo katsonde namna ladhimu hojarengarie rimkaribisi jaboko wa walohu ukagwenda watsingo karibisi wa hiyo wende wafanya panza warudi tena wareje maraba menji waziri ula mudarakazisi wa wende na ukuba shanga sina suala ukaya riwo no siku wa jana wandu wa birar mahakama haitendwa shawizi watuhumlao ya ukaya wakaanza wabite dhahabu haendelea ilawe Komor hanza za jet privé haendelea Dubai wandu wanu wazinga shamengo ni mwandu wazingaro ngabo wanawari wa rais azali minhu de yakamujiri wa aeroport ya Sera Latumani nana Farid Abodo ikafar Abodo hawanidia hakuyo wanidia yo mana nanyi blocking menezi maksusu wa jundor madesi wa Lanzuan iharma edesu alalinu yijarib za siasa zido kinyume kamsona ukaenga kwa mwadilifu ujoka hende kwa amanda wanu wajabiti wa hizani ukaya warohe haunga ngina toramuo harwa masuala amanda yanu numrengwa wa wandu wanu imjo kutiajiaje mahakama yafanye hazi hodiko wandu amanda wanu waka karibu hakunezi watuhumlao na zitendo amanda zinu shaona ndukao wasimbushia yezi nuskade unu sida kuwana karibu hakunu wandu warumao ezinu leo mahakama nifanye hazi hayo mimi kairiti bala mtu ambaje ndio muone ritsende semrumbio mrule kozani ulindo azai bala hunusasu ala banula ukaya wa komoraba ngwa somo hitima wa komoraba somo badiri kwatsino amini fa mahakama banemba ndongo ijotsongeza baketi sonde zembauza matangazo za nyuzino hakajana zembauza matangazo zimi hata mitsole bane manendini matsubuli wa manjao limanendi ndo mwendini zaka ubandaziwa mtsene mwazijua abonge hiyo banaba haini mndu fanya ndongo na joka kati na ndongo tutofanya bwandaye tisha ndongo za hamba mtswamba fulani au fulani shatisha ndongo za nshangaza banu ya trafiki ya dhahabu ya trafiki saoneze trafiki zifanywa shao ubanu na shanga tishia wavumbulwa mizinga ya kadahoni tisha zivumbulwa tati ono baadhi ya haza shular mazela yo khatari na bomo ngoni mwandu wa riao ndasi ondo opposition hakamru mru sotenezi haka na mizingo daho ni hajo wando hezi ya baba hazeno ngozi jironzuani ila dimwa baho wandu wanyoa na warala hitonzuani wa joka yanga bomrulo na mizingo daho ni hahe na wamru wa hezi iyo inde inshanga zawo enda ibahi kabatina wasa wasutenezi ni wale na mizingo malaoni hao iyo inde inshanga zawo sha myamjo ukaya abo yo woshanga wa kibinadamu shamjo ukaya idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna yajali hangu yaija kabati mdu joshinda
yanzie niketende bangu nanzo au kake jaja kabati mdu Johnsindi habari nguni yangu izo nabao doka ya dossier nu dossier nziro hauka yo dossier ya husunti mbili Komori na Bushini yonti waja utena wavumbulwa mali mtutwari ya lingabi zivumbulwa isabusha mali za mndi haudao ni hamzima mongoni mwandu watuhumlwa wamri hana pistole automatic mbili yondongo nziro hapo abange mimi zo nambe mahakama doka ya kabati namna mjojo bwanda ya mfanya ndongozi kikazi julo ukaya bala Abdalande ya todo anza mbege na jini bahari shanyo pia watangazaji haini mdunge na jini bahari wa umwambio na waro wajoko mwambiani wandu wajoko mahakama watojo karari ni namna za nongoza jiri ndo wajo watojo subuti wahamba wajo mwambiani ninyi mzambe abange wana nyasi mdone mahakame na mdi Allah subhanahu wa ta'ala na mjoka ya dawla inuke na ukana amani ikakabati mahakama ya kweli dawla hukabaka amani ndo kabake mahakama ya kweli ngabandu wando wa mbadua shanga bandu kwa jojadbi hamrambe gujidibiyo yu hatwari haku abange mima monokaya inuda wa mongoni mazedawa rekaye mdu karibu maezi rekaye kinyume niyo shayo dawa mongoni mazedawa kila dhimu ende hena mna ladhimu kadhalika boko mongoni mazenongoni usiao mzima harmoa na ama aka usishili ana wakati procureur de la République procureur général wa Cour suprême mzima mongoni mwana he mongoni mardaje na rie Mwenyezi Mungu na renso wananya wafanyeze sahazi za hao yatimri heuka yangu ujawa ba bon mwana wonde mwana banu mwana ye mwana kabati mwana mbe na mwana mbuzi na mwanadamu sha mwana ye mwana shikamana hafanya nayi lazima libe thamani yazimbi yafanya mwana yefanyando lazima yahunde ze kato ya lazima yafanye yabondo bahandu mimi ni riao haukaya misurwa hondwenji wesawa nje harara haswande mwana nyasi procureur général de la Cour suprême wanu wambo ibaka nafanya cha kadha ngarombo Mwenyezi Mungu ya munishie nuru ya he imani ya he haki yatsinjie na renti mahakama yafanyeze hazahar renge mavuka sawa nondwadi ngorenge mavuka waniye mwana shaya tsamba ukaya ye hanje buhari bakena ukanje aromjara daunu hokaza kifu waundi hawa bushi wahili haromjara daunu bushini wajusa eshehitwa wanzao wanahao wareje bushini waniwa hukumlwa hodiho wanawanu wakautagwa ni mahakama ya bushini shawajaunga mkataba wa bushini na Komori ya hama masuala ya mahakama hamanda yanu minhu ya rejeza bobosha armaiti hatu kadombidi ukawaziri wa mahakama ele suala linu yekaba dobira kinyume omdunga nonu kabanauka umavu mwende wanojoka mziromeni hatune bushini awe Komori kwa jojo hukumu watina mushkila msuda ni kaila demba kuziro aukaya balambeza bobosha balabaka en general wakati waratira kaya tawaya jahunu ya tukumla ukate tourne mapesa menji harejezi bushini wa demande wa mandat d'arrêt international wanduwa extrade harejezi bushini ani baina hatuna bushini ke jalari murivurani hasibabu ndezo nongozinu kadhalika ko banwanu wandu wandi harmo itendwa Afrique du Sud isha 73 kilo d'or lelo tena wafa banuwa tawa ho prison abange wandu kaule lo bushini wa kutaja waku ke jaladi mu imenye amdani ukaya wandu wa lo na zedhama na lisawe Komori wandu welewa kabati nongo nziro amandika mkataba anti natika ujastehilo na tidoto kantisha antijirani ya mabushi ikao ijumkinisha kwake wandu watawa mwende hiyo jabo konga watawa hiyo jahun ongela dhima wandu wafikiana wa arrangeana batijiri umani hasababu nde swala hilo marhaba menji waziri madali hazira dakika ikao hurikubalia ajafanya mahadisa tudasinawe ni madunga mpango hatu Buhari na mwisizoni ribila masuala haku ribaki ha masuala la siasa shawajau hadhukura ndikao wajundao shivani ya makatianu nezedu wa ikao ngasomao badala yokaya mrende ya shitaki hamara ya saya kama gujundo prison show wa Komori wa daimisha wasomao dua haku haruma ya mabangwe haruma ya misiri ridhukuru ile suala la humdunga no wahebushini nana zitendwa ikao ngazijirio minu wajaudu wandu kao ngwadhulumishao makatianu wajihundao shivani panza la maha minji kabisa ikao harenge mfano ya wandu wenji waziri hamara ya saya al-Komori ngaroba shindo marhaba ngaromba Mwenyezi Mungu jirudure jelana mwa mipango kwa manda hino rehushukurie urejei homa kazini hasala masalimina rombe Mwenyezi Mungu marhaba benji tikaanza sekondi 5 mirano
nambe dossier intambishao le dossier ya hoa na wakomori wasomao bonze batsomri azimia reje komori dossier hiyo nga intambishao ni mahala mtipi anga miambo haukaya karnabka na komori mau ikema na ulo Afrika ikema na ulo Europa ikema na ulo Asia ikema na ulo Shin zimbio za hende Faransa shakati na azma ya reje hunu zenongo hizo iladhimu zishughulise haini mkomori ramkomori ulo na dhamana ramkomori utina dhamana iza handani iza bili dokaya wenja hawa na wao ngwadunga o zombo zitosur wenda wangamia ho ubarini na bamtekelezo mhono atanga ukanyume ni banu kabo wana hatukume wafia harumaze bariza Maroko henda Espanya ndani ukaya mungoni mwema suala ya ladhimu ya shughulise komori dezenongo hizo kaya wana wao watinzi tama na kabati ndo ngonziro hamamdu yetinza tama ni mdo tinza tama yenda hata hajiro barini halwanifi habo yatinza tama na habo yonde maudu ya komori banu wandu watawawe komori lelo ti wandu jaudasi ti wandu wakahonze ti wandu wakambwani shawa wandu watawalona doktora atangabo matabibu kama matabibu waruhaba wenzao ngao mafundo universite waruha wenzao wale maore wasomesao yabo si wandu kaule longa rendo wakati fikire komori inu lesu ala ilonge la dimuli shughulise rende hata ritietama haruma wana hatu wasomao wajue ukaya Faransa wendao iyo iundwani wa Faransa abonge komori namna iliyo ketsulinda wandu waje wayunde kati do wa komori wao na bona waje ebane dingoja na thawra hindi dingoja na revolution na jawari towe warenge haukawasomo haukayangwa una imani jomkini sheke lemewa na waje wari towe warenge wende seko mwari namne kaulelo ngende siwao sawanu wananyao kanga monawa baha inu wandu watawalu harumazenti wanawama hame kwa tutimizima hame ngomine mwana raisi atawala bushini kaja timizima hame ngomine atawala Faransa wakati akatawala kaja na ngomine ye premier ministre mkanaja kaja timizima hame ngomine hata rijeri arjuka wazataka dunga abange ewe mwana mkomori wasoma ulona ankli ulona unono nsobe komori nui ha nsowi unde ijeke sawa na pari heli parili yoka pari ke jawa uskuzima sha pari toka wawa izenongwe kaule longa mombao ni doka ya pari ho wawa iwaha wizi hakawa jawa Afrika wahibi heni shaka Afrika wande wa habari nyinyi ngambali yawa elimu ya hanyu mje mwahe komori abange lisuala hilo njaka hanzari libire lenzalo jawbahit kanzan lambe ukangali ntambishao msujwa karjo hunda wakati wasate na lambe tena shatika hanzani profite banun lambe ukaya Allah ngela dimu risisema magunguno bonsi ri komori inu ikenatama wana wa lobonze hato walo Faransa bahayinu wajue warohewa wajizao komori inu komori yenza amani komori adokana amani komori kaolelo yona turu hata mjukaya hatu wazungu wao wajoro hawajihu ngenga mjozi dunsamihe kaya mnanongo wa mwenjezane mbabe mna wakati shanjaka na budi kati dotoka hiyo de don loniyo duke komori inu ihunde wa taalamu wenza akli wenza imani walo wanono waje wayunde ili maudu ijike sawa nezenzi kaonga ngazendelea usoni na mpaka ntoka nandu wenji katwari ukana nadamu wenji nongiwe namna iliyo na ula maadilifu na uaminifu na amini haini mtu mwenza elimu wa mndenge ya warumishi. Marhaba menji waziri udhukuru suala muhimu kabisa kabisa tukarafanya khiana kan suala ga general liberilia hakamengo ni mwa umhima uremao ye komori makatianu doa na walona msomo kabisa ndaru udhukuru wa mpango wa wabirabanu rifanya mpango mahsusi wa mwende suala la wana wa komori wa fiao bonze haudunga mwendo uso wa sharia hamaskitifu wanwane kao wasomo naboro ushukuri waziri horeshereziza suala hamanda linu hauho sheria suala hamanda linu ikao gilo shiba usomo wa komori wonsi pia haukaya kufami nzima ya eba rekadi za bahari za Maore rekadi za bahari za Afrika watula tiziwa roho na iwandu kao hamade namna wazamba wana wasoma wana wakana ilmu wana walona biswara wajoshinda wabasauwe yensi hatu ya goyo uhara wa wahe yensi kamdu hende hasomo badala ya ureje komori shangudungo japawa ya tumaini ya waswidi harma maisha bora Europa hata paka nabana wastamili fuanzani ngarikaza ukifompa kwa hatu ikao ushangiri wa harma majuma ya mro wazima na Sulemana Ibrahim Ziko na bibi Nasra Musa ngaro bamizimbo jerejerani ama mipango ya hatu hamanda inu rishukuri ya waziri hamara ya saya ize jamani wanzani pia salam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala.